guys, for tonight video, so kay New Year man ta, so naglata ta og chicken native. Okay, chicken native. Bantay ta sa tindahan, so naglata-lata ta dariya og chicken native. Mawala nga atong dahon sa sili sa native nga manok, no? Tapos atong pigaan og daghan kayong sili para lami kayo maanghang. Ay, kusinero. Be, ang kusinero be. Sinugbang isda. Yummy. Tanaw be? Sa inaong sa kusinero? Guys, managbuhat sa tagkinilaw, no?